बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी को ठीक ठाक हैं और उम्मीद करती हूँ खैर व आफियत से होंगे। जी हाँ, आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है पर्पस, अ लाइफ चेंजिंग बयान। ठीक है, इसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी और वो ये कि आप लोगों की जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं आप लोग मुझसे कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से वीडियो पे रिएक्शन देना चाहते हैं और मैं उन वीडियोस को, उनके टाइटल्स को मैं नोट डाउन भी कर लेती हूँ अपने पास। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही मुझे टाइम लगे मैं आपकी जो फरमाइश है उस पर काम करूँ और उस पर रिएक्शन दूँ। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि पहले से लाइन अप होती हैं कुछ चीज़ें, उनको पहले करना होता है और फिर आपकी फरमाइश के लिए भी टाइम निकालना होता है। थोड़ा टाइम लगता है, रिएक्शन देना इतना आसान नहीं है जितना लोग कमेंट्स में इसको बना देते हैं और जितना लोग कह देते हैं। पहले आपको एक वीडियो पे रिएक्शन देना होता है, फिर उसकी एडिटिंग पे उससे डबल टाइम लगता है, उससे डबल मेहनत लगती है, तो फिर जाकर कहीं सबको कंबाइन करके आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी टाइम टेकिंग होती हैं। आप बार बार अगर ना भी कहें तो भी मुझे पता है कि आपने एक फरमाइश की हुई है, वो मेरे पास नोट डाउन होती है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपकी फरमाइश पर लाजमी रिएक्शन दूँ। तो आप इस चीज़ की परेशानी बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आप एक दफ़ा कहेंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आपकी बात एक दफ़ा कहने पर भी उतनी ही सुनी जाएगी जितनी 10 दफ़ा कहने पर सुनी जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो चलने से पहले वही कहूँगी, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चले बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाह जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें भी मालूम हो जाए तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत हमने पैदा ही दोज़ख के लिए की है। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत हमने पैदा ही दोज़ख के लिए की है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। लेकिन ये अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी रीज़न भी बताई है। ये अल्लाह का एक्सपर्ट ओपिनियन है कि ये जो इंसानियत और जिन्नात यहाँ पे आबाद हुए हैं, इनमें से अल्टीमेटली अक्सरियत दोज़ख में ही जाएगी। बड़े कम लोग होंगे जो जन्नत में जाने में कामयाब होंगे। जो सूरतुल असर में भी आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ज़माना गवाह है इस बात पे कि सारी इंसानियत घाटे में है, सवाए उन लोगों के जो ईमान ले आए, नेक अमाल किए और नेकी की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। इसके अलावा पूरी की पूरी इंसानियत घाटे में। और देख ले, ज़माना गवाह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालफीन तबाह बर्बाद कर दिए गए, सिर्फ 78 लोग जो हैं वो कामयाब हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां उनके साथ बचाई गई, उनकी अपनी बीवी भी और पूरी कौम तबाह कर दी गई। पूरी इंसानियत घाटे में चलती आ रही है, सवाए उन लोगों के कि जो ईमान ले आएंगे, नेक अमाल इख्तियार करेंगे और हक बात की तलकीन करेंगे और सब्र की। यहाँ पे सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 179 में है कि बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है। बोले आऊज़ु बिल्लाहि ताला। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनको हमने दिल दिए थे, अक्ल दी थी, लेकिन वो उससे सोचते ही नहीं है। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनको हमने आंखें दी थी लेकिन आंखों से देखने का सा देखना नहीं देखते, इबरत नहीं पकड़ते। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, और उनको हमने कान दिए थे लेकिन सुनने वाला सुनना सुनते ही नहीं है। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ऐसे लोग चौपायों की मानंद हैं बल्कि उनसे भी बदतर हैं, जो अपनी अकल, आंखें और कान इस्तेमाल करके हक बात तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। उलाइका हुमुल गाफिलून, ऐसे ही लोग हैं जो असल में गाफिल हैं। तो अल्लाह ताला ने ये यानी इसमें एक गैबी खबर दे दी है कि अल्टीमेटली ये होने वाला है। मतलब क्या कि अब जिसने तैयारी करनी है वो खुद तैयारी कर ले,
اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس وقت تقریباً یہاں پہ 80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے، تو ہم میں سے کیا ہر شخص یہ سوچے گا کہ یار ایک ہی گولی ہے، 80 بندے ہیں، کسی اور کو ہی لگے گی، ضروری ہے مجھے ہی لگنی ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں سوچے گا، سب دڑکی لگا دیں گے۔ لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے متفق علیہ کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی۔ تو یہاں اگر 1000 بندہ اور میں کہوں ایک گولی چلے گی، ہر بندہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن آخرت کے بارے میں یہ حال ہے کہ ہر ایک بندہ یہ امید لگایا ہوا ہے کہ وہ جو ایک بچے گا نا وہ میں ہوں گا، اور ادھر 1000 بندے کے اوپر ایک گولی چلائی جائے تو 1000 کا 1000 سوچے گا جو ایک پھٹکے گا وہ میں ہوں گا۔ بالکل 180 ڈگری سوچ ہے۔ یا اس کو یوں سمجھے کہ میں کیونکہ ایک گولی چلاؤں گا 999 بچ جائیں گے، ایک کوئی لگے گی، کوئی نہیں کہے گا یار 999 بچنے ہیں تو چلو ایک میں بھی ان میں بچنے والوں میں ہوں گا، کیونکہ نا کدھر میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ اور آخرت میں تو معاملہ بالکل الٹ ہے۔ بہت کریٹیکل ایشو ہے، انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کو سیریس لینا چاہیے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کو سیریس لیتے ہیں وہی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے۔ یقین کریں پوری کی پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزخ میں پھینک سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ کیسے پھینکے گا؟ بھائی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں۔ ماں تو اپنی نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرعون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے؟ یہ محبت تو ان لوگوں کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو۔ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑیں گے۔ ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ ایک سسٹم چلایا ہوا ہے، اینڈ پہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ نہ، اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ بڑی سٹرکٹ تعلیمات ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی، لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائیں گی، اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے، اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا، لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہو گیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جی تو پیارے ساتھی، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی،
यकीनन आपको बाकी तमाम वीडियो की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी है। अगर दिल मानता है और अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। साथियों देखें, बात तो वही है, सबका खालिक मालिक तो एक ही है, अल्लाह पाक की ज़ात है। उसके अलावा हम लोगों ने कहाँ जाना है, किसकी इबादत करनी है, हमारी ज़िंदगी का पर्पस तो यही है, हमारी ज़िंदगी का मकसद तो यही है कि हमें जो रास्ता दे दिया गया है हम उस पर चलें और नेक अमाल करें, नेक काम करें, बुराइयों से बचें, ख़ुद भी बचें, अपने प्यारों को भी बचाएं। ना कि ख़ुद बुराई तो कर ही रहे हैं, साथ अपने साथियों को भी खींच लें कि ओह फलाना काम ऐसा, ढमकाना काम ऐसे। हमें चाहिए कि बुराई अगर हम कर रहे हैं तो अव्वल तो करें ना, और कर रहे हैं तो उसकी माफ़ी तलब करें, बजाय कि लोगों को अपनी बुराई में शरीक करने के, अपनी बुराई में शामिल करने के। इन चीज़ों को अवॉइड करें और नेकी जिस कदर हो सकती है उस कदर फैलाएं, लेकिन हम्बल रह के, डाउन टू अर्थ रह के, ना कि इस तरह से कि आपकी नेकी आप कर तो रहे हैं लेकिन वो साथ के साथ ज़ाया हुई जा रही है। मेरी बातें अगर आपकी समझ में आ जाएँ तो ये बातें काफ़ी गहरी हैं। सोचिएगा ज़रूर, समझिएगा ज़रूर। ज़िंदगी एक बार मिलती है तो इसे अच्छे कामों में लगाइए, ना कि बुरे कामों में लगा के अपनी ज़िंदगी का मकसद ख़राब कर लें। ठीक है साथियों, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ या किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।